Aku telu jelo dek kubu sapa kanca amanah. Terus ngombe sarambi mek tedam. Napi hukum jamaah bini atau jamaah wanina, hukum dengan nina milu berjumat. Misal makin mensari lalu, nggih. Sisip lalu untuk sak jelo makin jelo Jumat misal. Mu kelalaian, kempiremah. Maka mendangi mu gupuh. Ya lumbar masjid. Mu ternyata baru nak taik wan tak kena assalamualaikum warahmatullah. Ini imam. Wan tak engkah dengar. Nggih. Mu berembe jari niki pasalam pokok penggitan sangkep niki sile murid niki. Nggih. Dene nyang assalamualaikum nyereru. Napi tak mali, marak sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ada pekodek, ya ada pebelik suara, enggak memboyak isi natin, si Allah Ta'ala sindaden. Berarti ini niat. Jadi lamun salah misal padahal ya temunggah ya sembahyang zuhur. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Boh ni. Amun dengah amur gendang beli je, wong tak mulai berjerik padahal bulu nah dek darah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sadewek pulungku sareng sami hormati dan muliakan Adinda Sayyidil Akh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zainal Arfan Esos, mata'anallah betul hayatih. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat wal afiah, panjang umur. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin wal hadirat, jamaah bini adian jamaah laki sadewek tunah kangen. Dawak sarang-sarang tiang penunggu sarang sami, pertama-tama teberajah syukur li harapan Allah Ta'ala. Kembi ampuk kematur berajah syukur, penok dengan dek tahu bersyukur. Nggih, penok dengan dek tahu bersyukur. Ruwa nikmat sak teican si Allah Ta'ala selalu enten nongak li atasan nia mun sermin. Jarin napi sak neket dek dalam irup nia dek nuh syukuri. Ya ampun dengan dek tahu bersyukur. Ya ampun ini nirup menjadi kesangkur. Dawak sarang-sarang di ampulungu sarang sami ucapan kalimatut tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sak kedua salawat serta salam dawak sarang-sarang di ampulungu sarang sami haturkan li harapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Tanpa siring desa paresa kayu buah jari barak sila
tangiring saling karisa adek terberiuk pada kena ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kembang Jepun baru beli benanggi penjahitan tetunas ampun beli kedung uah salah entan ya Rob bibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dambana ya wasi'al karami. Sakit anak tunjuk engkah laun bareh. Mudah-mudahan tiang pelunggu sarang sami tetap teredak sehat walafiah, panjang umur, murah rezeki, napi pun juga ruan usaha tiang pelunggu adik entepaita berhasil si Allah Subhanahu wa taala. Adik tarut nasipan lumbar margi Mekah Madinah karyanin haji maupun umrah bisari'an bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ndek mbelon dengke matur kali seberak niat nujan kali seberak ni asar. Angka mak suaran pendakwat suara. Nabi yang baru sampun mulai iya wah niki ara usul napi hukum jamaah bini atau jamaah wanina ikan arah jamaah wanina dengan nina hukum dengan nina milu berjumat okay. Kalau lamun ampurayan dan bercerita sekedik lamun drika nyanggi laik niki laik sedek eman terenovasi tekeri sak masjid ni kelek nyanggi laik nggih niki ini setengah wah kan masin masjid sumbangan Al-Baiti laik nika nggih sak bertumpang dua nika. Nah muaraan teras selik laut nika jamaah bini doang full isin. Nggih. Ya doang isin. Dagu makin dinding saya beli berdua menara mundek narak taik Jumat. Nggih. Mumbe jaga lumbar ojok, mumbe lumbar malik ojok lain. Apik-apik hari tua lamun bahasa halus muah kena lumbar ndak kena ojok malik. Wah lumbar ojok ni malik kako. Napi hukum jamaah bini mau kebetulan ampurayan mama kebodoi kelompok nggih sak milu elek PKK wikan aram PKK periduk kakanan-kanak ibu-ibu PKK ni kelek balik dek napi orang kecamatan Kopa mbe jaga lumbar mbe jaga margin sak ngaji muarak tok betake narak tok ketua sekik tuang guru oknum tuang guru apa hukum dengan nina milu berjumat tuang guru kanggo lagu harus malik sembahyang zuhur bareh de menulik dong satu kerja dua laba jari atau pihak-pihak pegawai ya. Namun ya saat niki si ngonek milu berjumat cerita jamaah bini niki
Geng-geng si emak dia. Aran mamak bedoing ke dewek dek berina. Yo jadilah singa. Muka ngonek samilu berjumat. Mudek nuah sak genti atau dek nuah balas isi sembahyang zohor. Mudek men ngaji, mu tebarak ni si akunum tuang guru sak baru harus malik napi ara lampu isi sembahyang zohor. Mu pire yang kodok sembahyang zohor kelai sa milu berjumat. Mu datang bae begerindakan jam 7 ojok balik. Ibu mbe lumbaran tuan. Teu dalam tahu tempoh dewek. Iya mung ketuanan niki. Apakah wajib nya rombo malik si sembahyang zohor singsa wah milu sembahyang Jumat. Mutan jawab isi sikit kalimat pihak-pihak pegawaian aran. Obatin dek lampu si sembahyang zohor anak tuan dek perlu. Nggih. Tersebut dalam kitab Bugyah Mustarsyidi niki ta ibarat ya juzu liman la talzamuhul jum'ah ka'abdin wa musafirin wa mra'atin ayyusallil jum'ah. Jaring kanggon dengan sandek kewajiban sembahyang Jumat. Ambil contoh ka'abdin panjat. Lagu mangkin enten nara istilah panjat nggih. Budak zaman lae. Nggih, lae. Wa musafirin dengan sak musafir nggih. Wa mra'atin wanina dengan nina kanggon ayyusallil jumu'ah kanggo milu sembahyang Jumat nggih badalan anil zuhri ya jadi pengganti sembahyang zohor. Jari lamun wah milu sembahyang zohor jamaah bini sampunane entuk ke malik isi sembahyang zohor selesai wah sembahyang Jumat wah nggih. Mbembe niki lamun milih kedian jak rakaat sembahyang Jumat. Lamun milih ponoan tem rakaat sembahyang zuhur. Mbembe saya ngak kembe pelungguh niki ni enten tetau ini si wajib. Lagu anden sekira misal mangkin yak margi munggah Jumat niki sah Jumat mundek perlu yak genti si sembahyang zuhur. Jelasan? Nah, mau jelasan niki wah entah sila. Kedik-kedik, baik. Nggih. Marawi majeti tang ngaji lah. Kedik-kedik tuan, ni lagu ribut siap permen. Nggih. Nah ya niki. Dek tandah lamun jamaah bini, ndek embau nyukupan. Marak pengiringan tiang pelungguh sak jadi penunut. Sak jadi pengikut mazhab Syafi'i, minimal nikah pira si dengan berjumat kanceun, berjumat jamaah laki. Ane baluk likur, saya kena baluk likur baru. Oh petang dasa. Oh. Petang dasa. Ndek 40. Petang dasa. 40. Mu misal mangkin jamaah laki mu kance misal telung dasa siwa. Mu datang misal. Ibu-ibu hajah seni. Mu datang bae berikat cerita ni. Aku banyak ke pan mai ada petang dasa. Ndek nasah. Ngegeh lalu ndek nasah lamun diikuti Imam Syafi'i lagu lamun diturut Ja'far Shadiq kanggum kanje dua berjumat lagu mbe mendam sering ngongok ni baca khutbah saya kita nah ya niki jari lamun kurang isi petang dasa mar atur dewek sak baru jak maka adin kadu sembahyang zuhur berjamaah. Kebetulan ampuraya lae. Nggih. Masih tiang kudi-kudi. Nggih, aran wah kudinya kemangkin tetep kudi. Enara perwe sak mokoh-mokoh. Nggih. Arak dengan ngonek niki lek Mekah. Mutuwi kanan si masyarakat, enten sekolah lek drike. Lagu ternyata ya begawean lek pabrik konveksi. Wikan aran konveksi? Lingsir niki goyang taran kesik seksi oke aruang piksin mau wikan. Nggih. Nika anu kelambi bakal nika. Nggih, pihak-pihak kelambi seragam jubah niki ieu karieun niki lek Mekah.
Mudah menulek mantuk nggih jok niki Lombok. Bait berkat dengan nggih. Mu wah tuang guru orang kecelap kejali nggih. Mu suruh baca khutbah dengan berjahit gawe niki lek Makkah den wah ngaji. Nggih. Sila uni sak doa. Tentu. Mau kebetulan sak jadi podium. Sak jadi meja khutbah niki nenten marak niki lek nyanyi bermeja kan. Lamun lek masjid niki bat si bat daya niki saat terjadi peristiwa niki marak ibarat manten mimbar sak niki lek Madinah. Nggih, Masjid Nabawi. Kan Allah nenten narak kadun meja. Nggih. Mo iya kan jadi pedas suana angkung sak ngijik. Nggih. Mumben kadu tunjang dang marak niki mak senggem. Nggih. Mu tetu taek. Taek je baca khutbah. Alhamdulillah muni. Alhamdulillah. Ya. Dengan saya khusyuk. Ya, tu jatim berkat Mekah. Wah ni je. Wah meni doang barunya kan alhamdulillah doang wah hasik engku engkak nangis. Lagu den ketaun dengan ngijik. Nggih. Mude me baca selawat Allahumma sallamu tak kunin teri. Tunjang senung kelepota. Mu nentak dengan saleh julu mu paleng burung bejumat payu bejumat tolek puskesmas nggih ya nggih tentak isi tu tunjang nah lamun marani kendeng kurang misal gara-gara marak ni kerja maka ya tekaryanin atau anjengin sembahyang zuhur berjamaah desa kedua niki sampun jaga buka elektrik lae. Nggih. Lae. Wah, setahun ke jaga dek wahjuk niki. Mau nyakeun tuah bekuling si pesan kunyi nyakeun ini dateng nyakeun ani. Nggih. Lae kau besuruk kunyi. Lagu bares julu. Munyakeun lebaran 3 kali lebaran 4 kali puasa. Kalah Bang Toib jari. Nemen dateng jok nikah nyanggi lupa kak tua anu nih. Dateng lalu jok bendung kance lupa aneh gawe be lupa setia antu anu nih. Aneh piar lagi. Piak jamu. Arah mama ke nikah, mama kendek kina, mama. Nikah girang pina jamu ya solah dada. Memang betes sesila. Nggih. Lagu bahan niki jam kumpulan si seri segala macam si mina ya produktif dengan toa keniki bareh lamun mantuk sak ngelek kantor iya wah pinak-pinak niki putih ing kuning nampok jaga pokok kunyi wah sila munarak kunyi ampok ja on insyaallah ai bau masih nggih pokok kena acian pelicin nah niki musa kedua bagi jamaah laki bapak-bapak dewek sak margi atau lumbar napiara Jumat. Misal makin mensari lalu nggih. Sisip lalu entum sak jelo makin jelo Jumat misal. Mu kelalea kempiremah. Maka mendangi mu gupuh. Ya lumbar masjid. Mu ternyata baru netaik wantak kena assalamualaikum warahmatullah. Ini maaf. Wantak engkah dengar. Nggih. Mu berembe jari niki apakah ya terlangsung genti si sembahyang zuhur atau berembe. Nah niki arak dua referensi arak dua sumber pertama le dalam kitab Fatwa Fiqhiyah penjelasan niki tetap ada misal arak misalnya gubuk sebelah dek man kamat masih baca khutbah nika ye telek tuntut ye lumbar tu berjumat nggih ye lumbar tu berjumat nggih nah lagu lamun kitab Al-Lubab jak penjelasan ndek perlu ya napi aram boyak dengan sak masih dek man anjangan Jumat cukup ganti si sembahyang zuhur lagu yang paling afdol ganti si napi aram sembahyang zuhur nika lek masjid mesak dia tersemen lagu itu mesak sembahyang zuhur saya suruh mentelat lah sing nggih nah iya niki
Namun terus kedua ketelun misal mangkin mau dadai dengan tahiyat deman salam niki mau nyebok cerita masbok Allahu Akbar ngene masbok mau niat pertama baru Nabi sembahyang Jumat turut imam apa ndik ane dia narak ngene segera sembahyang mesa Jumat berarti kanggo lamun kendan dek turut imam berarti kanggo sembahyang Jumat mesa tuh oh wah dek lulus wah nih ya turut imam noh nggih maranda anu tu nyanggi turut iman nuni nggih turut imam nah niki misal dait di napiaran imam wah tahiyat nggih nah ya mbok datang tabak takbir baca niat pesalik Jumat langsung milu tahiyat niki bare demen taik sampunan 2 rakaat kadung sataik memang niat pertama baru sembahyang Jumat lagu sataik 4 rakaat sataik 4 rakaat berarti sembahyang zuhur memang aluran mah niat marak nika lagu sataik nika adalah 4 rakaat tiang uli 3 kali sarang sebaru lagu tetepan niat memang tidak masalah niat entem sembahyang Jumat lagu sataik niki adalah sembahyang zuhur jelas niki nah lagu lamun mau serkaat misal imam mau datang nggih Allahu Akbar karing teh rombo enak karing serkaat nggih karing teh rombo karing serkaat jelas nah niki ya ampah ruweun niki jamaah kadang-kadang lamun dek aji dek tertuntut kadang-kadang sok-sok sak gawe terkadang tiang penunggu niki tertipu ndek tertipu Islam pun anda temelik pahala lagu cara tegawe ndek tuikan ndek teketau nggih itu ni pulih pahala sedangkan cara tegawe ndek teketau nggih dengan aning daya itu aning timu nggih terus ngombe sarambi ngene arak-arak cerita dengan tuh ndek besapak kanca semama lampak kanca dua lumbar makan bekenembi aku telu jelo dek ku besapak kanca amanah terus ngombe sarambi mek tedam amanah lek bawa aku lek malaah ngene kelelek mabuk tuan ya Allah nggih kembe ya perlu nak kisah jitu anggur me pacu lalu tegang jamaah laun nggih angkat tiang ja lamun lek majlis tok ngaji ya kelelek ya ngudut ya pokom sampuna nek boy buka HP doang paling merik ke dewek sariam nek ngaji bane membuka HP ya nggih sariam ngudut sariam ngelanjar jamaah laki nggih ketimbang buka HP nggih saya nggak kembali lamun ngurut keadaan ini solon tengindang lamun buka HP wah lain alam tuh niki nggih wah lain alam tuh wah lain beliet wah nggih karenge boy sedahan doh nggih nah ya niki aneh wah hasar jaga no ngebang le HP oh nggih nah iya niki sami jamaah nggih ampah ruweun lagu lamun ndek ketuanan ndek teketaun kena nggih ya ampun yang pelunggu sareng sami niki lalu turun jauh tetali napi lain lupa payu lain pantun sanu nggih beli kuau ele ampenan teba guru arak sekali ya ini naon kenendengan angka iya mbok kematur baru dengan aning lau ita aning daya nggih nah iya niki jari nyampuk sak melet kuat-kuat genem-genem saran tutut ilmu nah niki sami jamaah ya masalah kasus sak baru nggih ande masalah sembahyang Jumat
Dia tidak perlu pertahanan tiang pelunggu. Uwi pacu pecek le bulan puasa doang, sampunan le bulan Ramadan doang dok pacu. Makin marak menikah pun juga. Seluar mah goyo basanan. Nggih. Ada yang pacu le bulan puasa marak menikah pun juga pacu seluruh bulan puasa. Jari mu tetepan jari niki. Sampunan dek tecap, sampunan dek stempel jari panjang bulan Ramadan. Saya nggak napi. Lamun stempel jari bulan Ramadan, bulan puasa doang. Dok pacu sembahyang jok masjid bulan puasa, terawih bulan puasa. Tentulah sehingga bulan puasa doang dengan terawih. Okay. Misal mu makin, misal mu tenak ya hari tua mah milik terawih bulan seni tua no nih mu tu serakalah sem teteh terus. Okay. Boya itu guru di sedunia ni. Okay. Lalu ketuana milik terawih bulan Senin tu selakalah teteh terus. Okay. Iya para naran sakit naik ke bertelinjak isi terumpa. Sakit angan sak tepegita jari roga. Okay. Ya mbok temanikan si ulama pastamirra bima bada'ta fi. Adik telanjutan. Napi sakruan karya, napi sakruan amaliyah ibadah tiang pelungguh ketika telik bulan Ramadan marak menikah pun juga berkelanjutan sampai luah bulan Ramadan. Bulan puasa ya tergiran suruh atau menikah bija jari. Lalu kejak masjid, marak menikah pun juga. Yang buat temanikan si Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis salah. Ada pada perintahan ahlaka. Perintahan keluarga jari bayar anak. Keluarga. Gawe sembahyang. Wastabir alaiha. Adik sabar-sabar. Gawe ente searan sembahyang. Namun niki Masya Allah sabar tendi. Berembin terhindari di pegawaian mungkar. Dari pegawaian keji. Sembahyang doang abot. Dagu arak njak beketua. Sembahyang tetap kanak tua. Lalu sangka masih girang penganak kepe nguni. Nggih. Sangka masih girang penganak kepe. Nggih. Mau ketua netru oh masih girang penganak kepe. Bidan lain apa belian lain penganak unik kena. Arah zamronyo tuh rumah sakit anggur. Nah ya nih, jari meskipun temarak nikah tetap sembahyang, jaga sembahyang. Berarti napi tak masalah, kena sembahyang nikah dek mang kena. Kadang-kadang Fatihah dek mang kena, wah tak ruku. Dek mang kena antar ruku, wah tak iktidal. Dek mang kena antar iktidal, wah tak merungkung sujud. Kadang-kadang baris kewala, saya antar takbir Allah. Ono sak kena ono jawab kena Allah. Allah. Mekako bae. Bikelingitan saling zirling lagu iya wasila. Nggih. Mubah demen. Terus sembahyang berjamaah nih paling ngoyo terus. Iya kena abudu iya kena sta'in. Ihdinas sirat. Bare demen baca tasbih nih wujud subhanallah. Perasa aja ulah sawak. Ngere arak entu bat si bah entiro kendang assalamualaikum salam apun tiro mbak jadi sarah tampuk sapa salam pokom penggitan sangkep niki sile murid niki nggih dene nyang assalamualaikum nyereru napi tak mali marak sabar assalamualaikum salaman ero nek nggih arak beluncit malik ngene subah tu nyanyi lagu dok narak ndek narak balik ke lai pai ya nggih
Meleng kena gama ente takbir Allahu Akbar nggih. Lagu kadang-kadang niki salah keliru tempolo niat lisan kena takbir lagu angen soleng aku niat sembahyang zoho turut imam niki salah lamun tah saran niat nika lamun tah bayangan napi sak mutu karya napi sak gawe langsung betebak takbir. Ya ampun dengan kadang-kadang bihwas-was. Nggih. Sehingga kembe lisan kena Allahu Akbar, lagu angen nemuni kena aku niat sembahyang subuh. Nggih. Ya ampun ngone takbir. Kalah-kalah marak suara pesawat. Allah Akbar uni. Yo arak maranika silabai. Nggih. Benyet-nyet baik nggih jamak-jamak be Allahu Akbar pada kadang ini siapa selalu Allah ngene nggih a'udzu billah ya Allah angkat bihipuh dengan napi orang berderet kaja dengan sauyud-uyud mak nika mereka kepak ya nggih bare asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul nyuling. Pokok niki dalam kitab Fawaidul Mukhtar haram niki bacaan lamun sampai ya terganggu dengar. Nggih, haram. Bari yasin tulak bacaan batur gara-gara bacaan nia. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala uni sudah ngoah. Nggih. Nah ya ampun adik terhindar sifat-sifat oas-oas terhindar sifat sandik nyaman ya ampun tanjuran adik baca bismillahirrahmanirrahim nggih bismillah awalku sebut alhamdulillah jarian penurut pacu-pacu dan pada nuntut sepungsa ini masih hirup. Nggih, dedait segera basmalah dedait dina. Dek kedait basmalah bismillahirrahmanirrahim apa lae ku hafal dia jauh. Pada marto nyanggik al-ikhlas dek napa? Lagu kul huwallahu ahad lain ku hafal nggih ya mbok temanikan niki bahasa Nabi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta'u sai napiaran selapuk ruan pegawaian selapuk ruan urusan ndek cara tembe isi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u maka niki putus alias dek narak barokah. Nggih. Terbuka isi tembe isi bismillah, tertutup isi alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Nah, nek sembahyang bismillahirrahmanirrahim usolli fardhal asri, usolli fardhal zuhri, usolli fardhal subhi, usolli napi maghribi. Ini kadang-kadang usolli sunnatal maghrib punin. Oh, salah. Lagu marak nika misal salah lapas misal niat salah pesali laguan angan makruh niki tetap sah sembahyang jangan wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur manik Allah taala ya de pekode ya de pebelik suara enggak memboyak isi natin si Allah taala sindaden berarti ini niat. Jadi lamun salah misal padahal tiak temunggah ya sembahyang zohor lagu asar kan ojeng pesali lagu niat memang sembahyang zohor sah sembahyang jelas niki nah niki sami jamaah malik selanjutnya dek samping tiang pelungguh niki sak sembahyang adik dawa mandiri terjaga diri sembahyang berjamaah nggih sehingga sembahyang berjamaah niki pira derajat 20 tuh 7 apa 17 kesekat sak bejawa
Arak sakena selai derajat. Kanggiran ternyanyi lain. Marilah apa? Muslimin muslimat, mari berjamaah salat. Pahalanya 20 pituk tikur derajat. Berlomba-lomba menuju kebaikan. Pastabikul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Apal tuah niki. Lagu dek tuah praktekkan. Masjid, mensigit, enggak doang rua rasa di sini. Sajongkor-jongkor doang. Nggih. Muarak niki. Tuh daya si daya. Muah lingsir jadi tukang bangun. Mu sampai betegen niki le napi orang. Le jelok tembok jelok. Bandang sak nepur sudah ngebah. Ayanan sona. Mau emang bertembok masjid enggak ya? Mau tamu wah sak benai empat no. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Boh ni. Nggih. Adik menggelah tumbeng ke meninjot niki. Nggih. Kecuali sanak tuan kayak ni ke jembe jak ndak baik nganggu-nganggu ya. Mengirang meninjot ni. Mumpale beres niki. Nggih. Lepas kemik sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lepas kemik mumpale dodor. Beja engkah. Mutulak-tulak. Hayya nas-salah. Mun sambung ngebang. Mau kebahib. Dia sah ngebang dia ulang. Yuli aran dek dekat tahun tuan nun. Nah iya niki. Yo dia nara tembok dengan marak niki. Nggih, darat tembok penyengker. Iwah petembok jak masjid. Lagu penyengker dek nara. Saran sak benai 4 onong ketahun ada atono. Ndek payak betabe. Dia berkelambi malik. Nah ya niki. Lagu wajar ndek berdoa akal. Mun tiang pelunggu, ia pusaka paling sempurna detik cansa Allah Taala. Lagu kadang-kadang mutakalan diri. Wah sembayang, wah kau ni padahal ketahuan diri dan wah sembayang. Berarti akalan diri, ndek nakalan dengar. Pada marantam puasa sawi. Puasa, ni sengaja usut tadi, ni, ya kemarin patak birak luôn usut deh. Puasa peh ni berjuh tadi. Padahal ketahuan diri dan yang dia puasa membarak dan puasa berarti hakikat dek nakalan dengan lagu akalan di diri. Sangka iya buat mereka kena dan kadu akal. Ni, nah niki 20 itu derajat. Sampai riwayatan lain mendek salah sahabat tapi pasengan lupa dan kebetulan datang temuin sembahyang isya pas waktu sembahyang isya munya ke si ngonek temuin niki sampai luaran dengan munggah isya niki oleh Masjid Nabawi yang pok mantuk terus temuin gopoh beliau lumbar Masjid Nabawi. Sakit sang masin arak dengan berjamaah. Mu sampai ledrike mu dengan wah luara. Dengan wah selesai. Mu akhir dengan perasaan kecewa. Lagu Malik tetap boyak masjid sak lainnya. Sakit sang arak masih dengan sembahyang berjamaah. Kira-kira marak tiang pelunggu harak marak nikah. Apalagi nek tu nyanginya ke nyerepek ajian orderan kudian penarak saya meniki doang dengulat nyake dagun jengku nah nikah muakhir ya tok niling obati lamuk sembahyang mesak bahasan sahabat niki enggak mau karak sekik kembulan arak sekik derajat
Muakhir sing sak lamun dengan berjamah penuh kancana niki sing terbalas si Allah Ta'ala 17 derajat. Muakhir mun simpulan diri mu 17 kali sebangi semesa. Adik sak bau kejar dengan derajat 17 derajat. No, semangat. Mu seluaran sak munggah isya mesaan 27 kali mu mensare ngipi. Mu demele dalam mimpi nika nggih. Iya tahun nipi diri nenten berdait kanja sikit kelompok saknya kepada barong-arong di atas jaran. Di atas jaran marak dengan sak balapan wah. Lagu si enten empecut enten kebe napiaran jaran ni de embau palek jaran sak sikit kelompok baru niki. Sa dalam IP. Si lahnya nyeke lotoh pecut misal. Nggih, de embau palek. Mu sampai tebara isi salah sikit anggota lek kelompok saknika. Mak kakek nang ndekena. Misal yang bahasa tiang pelungguh ndek mungkin dengan harap kena mak kakek ja. Nggih. Mo ndek tahu palik. Saya ngak wah lain beliet tuah. Nggih, wah lain ilayah. Saya ngak aku sikit sembahyang lagu berjamaah kanca. Ya bok mau 17 lamun sida timam 17 kali sembahyang lagu mesin tung mesa tetap mau kembulan arak seki mu ya langsung mentangi kaya ya oleh nika oleh nyesel duduk si nyesel nggih lagu tiang pelungguh je mungkin le mau sama mati duduk nyesel mu makin tak masih tirup sehat seger bugar jara arak embares dulu dia lumbar ngaji papu sakit jengkung kecuah dia lumbar masjid sakit jengkung ni jangan cakap bonco je kecau ya kepeyongong ija penun mare dia memboya rona-rona je angkanu kadang-kadang kita tak ngeliat Facebook tiang kadang-kadang bilileg kita sak lingsir-lingsir niki ngecok meninan doang subhan dek nasa gigi enteri nggih bagus baru babat bunter lagu iya wasila sarang kene sampai-sampai dia lampak nemandan dengan ngibing ruah nggih lagu saran dengan tok laik sila nggih saran dengan tok laik ngeri barak pada papuk kini kelek balik namun dengan amur genang beli je wong tak mulai berjerik padahal bulu nah ndek darak bagus penyapu batik sak segi 4 cara laik nika kan iya je sapu mulai jerikan terus mun tak mak nikin doang dak bidengi deh okay. Kawe nyari penarak nyerepek seminggu lamun harap dengan suara nek datang joget memangkin jawa dek narak isilah marak nikah lamun tak laik ke lagu okay. Jadi dia dining tiang pelungguh mangkin tepai ce kesadaran si Allah Ta'ala masih tepai ce kesempatan dawak sarang-sarang okay. Dawak sarang-sarang adik tunaya adik tembe isi bismillah. Sangat Nabi. Nah kita terakhir. Marak pengandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanatin." Sai-sai sekek panjang puni atau ucap kalimat bismillahirrahmanirrahim maka dek narak lain entah nek terbalas si Allah Ta'ala kecuali ni ante manikan malaikat kiraman katibin sak kiri kanan catat niki isi sini terbalas 400 kebaikan sekali maca bismillah okay. Mau terbalas isi seolah-olah tiang pelungguh niki karya 400 kebaikan. Harap kira-kira berturut-turut 400 kebaikan waktu gawe. Dia narak kadang-kadang penuhan dan mungkur-mungkur dosa. Ule ngaji bareh malik niur dengan saya kancana berderek baru nak tuan nak semenu kembe mampu parfumnya kengke palang perongong irung dosa wah mau. Okay. Yang pok temanikan terdawaman tegubahan pantun si abah tiang pelungguh gurun tiang pelungguh inggas ngaji kendek bagutu umpat batur bilang babucu surga neraka tetap menunggu
Marak surah Tuan Guru Zainal Arfan. Nggih. Niki. Jari nanti tewah selesai ngaji uni wayat teduk bae. Apa uni ketuan tersuruh baru si tuan awak penyampai nu. Oh suruh terkuat-kuat baca bismillah. Saya ingat sekali baca bismillah umbah. Niki terbalas si 400 kebaikan. Berapa umbah? Malik sak kedua Nabi penganika Rasul ma min abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzabas syaitanu kama yadubur rasasu 'alan nar. Saya tetepan atau girang baca bismillahirrahmanirrahim yang terjadian setan ni keleleh encer mara ibarat tembaga sak leleh tepanasin isi api neraka. Ia entane leleh sama sekali setan. Nggih. Sangka demente meriap bismillahirrahmanirrahim. Lumbar ngaji bismillahirrahmanirrahim. Tabak wuduk bismillahirrahmanirrahim. Tabak sembahyang bismillahirrahmanirrahim. Lamun nyengkeng dek jeding dendek kembeng nyengkengmu. Bismillah pacuniat suruh si cuanu ane paja bismillah. Bismillah. Lain-lain doang dok nerapaan. Niki wah entah sila wahasa. Kedik-kedik. Nggih. Ya? Lagu tema sak kelelek-lelek ni ke jari mizah. Nggih. Jari sendau gurau, adik sampunan, pelungguh sampunan nek ngandut. Niki dah sak bertili-tili ni ke lek jebak ne. Wah, leleh. Doa. Nggih. Coba bare demene tebaran ten bagi permen dia asmbeya ni. Nggih. Kare ngonek-ngonek meren teteken niki adik tuan, tecor rentan teken. Ulung ngeribang lapu ngalak. Pelih. Nggih. Namun insyaallah biiznillah sekaligus pengumuman di penyilaan. Insyaallah tanggal 13 Mei terjaga yak buka sarang sami jamaah pelungguh. Duwe sakniki lek nyanggin dia. Sambilan dia matang dasep almarhumah bapuk tuan. Nggih. Ya. Uli laun ada niki tanggal 13 lagu lamun arek perubahan lauk sampean niki lek arek tuan nggih lagu insyaallah tuan tiba petang dasar jelo jak bau almarhumah bapuk tuan ke niki tanggal 13 Mei nggih bares dulu ndak tekanggo dua-dua arah nampuraya ya bisa lalu lamun dua tetep begawe bentek matang dasar bentek begawe hirup salah niki nggih idek ni mukadu urigen niki aja nggih ade ne hirup mau hirup wah mati mau mati nggih ade sekik-sekik nunggal pekayunan di Ampulonggo nggih sehingga ia ada temanikan si Abah Wi nggih adik ni ya sitnya tembe majelis aran sambil jalan baru selesai tedak jak nikah lagu mangkin saudara kia sasuk-sasuk yang tembok kesekedik doa sehingga aran pembukaan ini membeludak jaga jamaah lemak jadi yang pok sambung jadi terop ni kelek daya adik maulah sampun numbar ni adik tuan nggih arak leah lek daya sekedik adik iet penganjengane terop lemak lamun dek bau sekiranya cukup lek majelis niki nah niki doanya ke serpekane penarak kodi kodik bodi anak lak cara lae nggih cik tuan guru ya kembem ni yang temu mum kayun jam melinong dah bahasa ja ABG wikan aran ABG anti barang gratis iya dok ke polo ane lanjaran lek nika iya dok polo ane nyamuk jebes aduh mbak jawat tetu nggih ada yang keruan nggih lompak segala macam ni gaya tadahan pokok narak jadi napi silam parsel lemak munggah dengan si tuang guru tiang pelonggo yuling kan dia tundang yang ada LC doang dia tahu ngundang ni ke doang dia LC pilih-pilih dia selapu ni kundang marah hari tuang saya kerja semeton-meton niki wah ya kundang yuk dengan saya tundang mudik semeton temesa
Nggih. Atau kain misal diundang ini niki. Ngirang merengek niki. Nggih. Dek tahu ya lupa. Nggih. Menarik niki ja. Sehingga istilah beliau wah makan nari ama masih inak niku wah makan inak mesa. Lagu nyangkitnya kemangkin dek mau selesai ane penarak tanggung. Dua nagih itu nagih kunyi niat tagih penarak. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu insyaallah taala. Nggih. Nah niki entah sami jamaah mudah-mudahan meskipun baru untuk sampai niki sambil berjorak. Lagu udah baik sa positif doang. Sampunane berjorak, kena binu doang mun duit inget ah. Nggih. Nah niki pokok nara jadi ziyadah atau pengerumbu ilmu tiang pelungguh sehingga semakin mantap semakin tewikan ilmu sak perlu tiang pelungguh sarang sami karyanin atau gawe mudah-mudahan iya saya entek penok pulih ridhan Allah taala pulih barokah irup ala hadhihi niyah lanal fatihah.